ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟା କେବେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେ ବି ନୂଆ କରି ଆବେଦନଟା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି। କାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତ କାହାର କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମର ପେଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ଆମକୁ ମିଳିବା କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପାଇପାରିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟା କେତେ ତାରିଖରେ ମିଳିବା ଆଉ କେନମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି ଯେନମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏପ୍ରୁଭ୍ଟା କେବେ ଆସିବା ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ୍ ସିମ୍ କିସାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଲାଗି ଯାଉଛି 30 ତାରିଖରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ସିମ୍ କିସାନ ଟଙ୍କାଟା ଆଇସି ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇରେ ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା ଲାଗି ଯାଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟା ପଡୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 30 ତାରିଖରେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା କାମ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। एक नंबर होची सिम किसान केवासी, 2 नंबर होची आपनको बैंक खाता एनपीसीआई डीबीटी लिंक। सिम किसान टंकाटा होची डीबीटी माध्यम रे सरकार जेन दिन टंकाटा पठाबे 30 तारिख दिन आपनको बैंक खाता डायरेक्ट क्रेडिट हे जिबा 2000 टंका डीबीटी माध्यम रे। देखुन जेते भी चासी में नुआ करी आवेदनटा करिछन पेंडिंगटा होची आज्ञा 2-4 दिन आगरो आपनकर पेंडिंगटा अप्रूवटा आसी जिबा किछु करबार दरकार नैनो चिंता करबार नैनो आज्ञा। आपनकर स्टेटस रे पेंडिंगटा होची वर्तमान ऑटोमेटिक अप्रूवटा आसी जिबा सरकार जेते टंकाटा देबे दिने 2 दिन आगरो आपन स्टेटस अपडेट चेंज हे जिबा आपन किछि दिन वेट करूम जेन मानकर पेंडिंगटा होची आपनकर अप्रूवटा ऑटोमेटिक आसी जिबा आपनको टंकाटा 100% मिलबा आज्ञा। आपन टंका पाबा आगरो दुटा काम शीघ्र कर दो केवासी आपनकर बैंक खातार एनपीसीआई डीबीटी लिंक। दर्शक बंधु बहुत खुशी खबर आज ही गलानो आज्ञा 18 तारीख आउ बाकी रहला 12 दिन आपनकर पाखे 12 दिन आगरो आपन माने चेक कर दुन केवासी आपनकर बैंक खाता एनपीसीआई डीबीटी लिंक। दुटा जिनिस जेन मानकर ठीक होची से माने टंकाटा पाइबे आउ जेन मानकर दुटा जिनिस गुटे भी भूल हुए टंकाटा नहीं आसे आज्ञा। जदि वीडियोटा भल लागे चैनल को गुटे सब्सक्राइब करन नुआ नुआ वीडियो अपडेट माने पर देखबा लागि पाई पारे।